wabarakatuh. Honorable audience, my name is Muhammad Naziba Siddiqa Mariam. I am a student of Madrasatul Manan Al Islamia in Memeki. I will read the Hadith, Bengali English. Hadith Sharif. Qala an-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam, al-Muslim akul Muslim. Hadith Sharif Beranata Hazrat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ফরমায়াছেন, মুসলমানের ভাই, মুসলিম is the brother of Muslim. হাদিস শরীফ قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة. হাদিস শরীফের অর্থ হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু